Guys, papatuyuin natin yan guys mamaya, tapos sisigain natin yan guys mamaya guys. Dito sisigaan natin yan pag natuyo, bibilad natin yan guys, and then later mamaya sisigaan natin yan. Naka-video kayo guys, naka-video kayo nito guys. Tingnan nyo, napakahirap tanggalin ng damo guys yan, kasi tag-araw, malapit ng summer na naman. Nagbibideo ko na, huwag ka maingay na hindi ko naintindihan yung ginaano ko ulit-ulit yan guys. Sensya na guys, may background, di katulad sa Manila pag nagre-record ako dire-diretso lang. Yan, dami ng damo, diba? Kailangan daw yung saging daw guys binubungkal, sabi, kasi tinanim namin guys ng ganito lang, di namin siya binungkalan. Ganyan dapat, nibubungkal daw. Yan, dalagay na natin yung damo guys para matuyo. Yan, pag natuyo, sigaan mamaya. O diga, pwede damo-damo. Yan, sigain natin niya mamaya pag matuyo na, dami na sindamo. Yan, sigain natin yan guys mamaya. Diba, dami na sindamo, hirap nang tanggalin. Ano na siya guys, yan. Damo na. Yung patutuyuan natin yan. Para mamayang hapon, sigaan. Yan. Natin. Patuyuin. Natuloy na yung mamaya. Pwede na. Sisigaan na doon. Yan, nagbutan para matanggal yung damo yung iba. Bilad muna natin to para matuyo, para pag sinigaan namin tuyo na. Upload na.